Srangsa TV channel koktuma thunai bukuk susila debmo boni nok ungka salema modusara amchayo bono horni damchi hai tamani jero samung sitra tangnara boni nogo thangoi boni nokuk sobani nagati bono chapro naga asuk simia boni makhno bo chapro naga hne boni kukti saimaka norok naitoni chewoi nokbo TV no আমরা খবর পাইছি এখানে মধুসরা সুচিলি দেববর্মা উনি নাকি ফ্রেশের কাম করে ওনার বাড়িতে কে বা কাহারা এসে এখানে ওই অচেনা লোক এসে এখানে ওই জিমি ও সিমি ও সুচিলার মেয়ে সিমি নাকি ওই বাইরে একজনকে দেখতে পাইছে অচেনা লোককে দেখতে পাইছে পাওয়ার পরে হালাচিলা করার পরে ওই লোকটা বাইকে গেছে বাগার পরে ওই পাড়ার লোকজন সবাই আছে এখানে জমা হয়েছে আর এই লোকটা কোথায় গেছে তাও আমরা জানি না বা তারাও খুঁজে বের করতে পারছে না তো সুশীলা দেববর্মা নগ মধুসরা বড় খবর কাছে এবং নগ নাকি কেউ সাবো সিনিয়া বড় ফাইয়ে দুষ্কৃতি বড় ফাইয়ে আরো এবং নগ ফাইয়ে বাসায় টংমান নুখা প্লাস बिनिसुराय नुखा नुमानि बोरिं थांके चिरिबाय थांके खारि थांका ओमफ्राय पारानि बर जतन फाइनि नायफैलायके आंखो जोंनो खबरखौ जों फाइके जों फाइबो दाबो जे अमहायनो नुखा जे बर गोबांना जों सति न सोंका घटना सत्य न नै जतन सावो আমরা চেষ্টা আছে আমরা মোবাইল আছে আমরা যতটুকু সম্ভব আমরা মোবাইল আছে আর আমরা সার্টিফাইড আমরা মোবাইল করব প্লাস আমাদেরকে খবর দিলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে জায়গাতে আমরা পৌঁছে যাব ওরা ফাইয়ে মানে এসে খবর মানে ফাইকা ওরা নাকি কেউ সাবো তো সাইমিয়া বরকসিনিয়া ফাইয়ে ও জায়গা বনে নগদ ফাইয়ে আক্রমণ খাইনে ফাইয়ে বা গাড়ি রক উইলা গাড়ি রক ওরা ফাইমানি কারণ সিনি মধুসরা পারাও সুশীলা দেববর্মানি নগ কিছু সিনিয়া বড় রক হামলা খাইना नायमानि ओमफ्राय जतनि निहिनजागाय पारानि बर जत कुथुमाबाय बर फानसक दिया खारै थांका अ जागाव 12 बर्षनि चारै मासा सुतिना नखरतानि बि नंनि ब दाराक सिदाक नगय दिखा बि बनो ओमफ्राय सिनिमान दिया ब किरिगया कनय सिरिगय दिखा सिरिगमानि यागल ब जे फाइनाय सिनिया बर ब खार थांका खारमानि यागल एपरे पीएस नि बर रक फाइका बरक फाया कनायो जागाव गथना सटिक बरक साका असोन नगा अब बरक बिसनाव माने थुतो थुयाको केबो लकलाय तंनायपो ओमफ्राय ओ जे सिकक गारि बं नब्राव गारि कायसा दङ ओमफ्राय गारि कानाव थांजा ओमफ्राय जागा प्लास्टिक बटल कायसा दङ खाली बटल ओमफ्राय बटल काफि जाक्ति शब्द मानका मानमान यागुलो नकनि बरक दरजा फियाका कने नायमा परे बखालका सिकक सिरि मरंगा एखाने पारा बरक फाइबि गेजतन कुथुम लाइखाव जागाव कुथुमाया करे नायबा खाललांकाबो जों नायो जों शान्ति परिवेश नायो जाते जों पारा खाइ तंलायमानि जाते काहाम कुरुंखाय जों तंलायना कायसा जों कोनो रागारे गिउंगिया सुस्ता भाबे जतन जों सामन भाबे चलिनो मचंगो जेहेतु चिनि पारा चिकनते सालामा जिपिनि आन्दारो मधुसरा पारानि मुंखाय जों जागा नायो जतन काहामखाय चलिना बागय जों जाते अमाहाय शृंखला परिवेश जाते उंगिया बागय जों आबो कयमु मधुसरान पारा हयते।